സാമ്രാജ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ. സാമ്രാജ് എன்ற പേരുള്ള யாராவது இருந்தா வாங்க. ഓ റകല வாங்க ഫ്രண்ட்ல வாங்க. രണ്ട് സാമ്രാജ്യം വന്നേ, രണ്ട് സാമ്രാജ്യം வாங்க. உங்க நாமம் உயரணம் அடையன் ஆடுவே ஆடுவோ அல்லேலூயா. ഡി ഇൻഷനുള്ള സാമ്രാജ്യം ആരാണ്? ഡി ഇൻഷനുള്ള സാമ്രാജ്യം. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ കൈകളെ തട്ടി കർത്തരെ സ്തോത്രിപ്പോ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കൈകളെ തട്ടി ഉങ്ക നാമം ഉയരണം മേന്മ അടയണം പാടുവേ പാടുവോ அல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ അഭിഷേകം ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇന്നലെ അസാധാരണமான അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരുகிறது. നിങ്ങളൊരു ഫാമിലിയാണോ? நீங்க குடும்பமா? വാ ഫ്രണ്ടിലോ മുടി വാങ്ങ. അച്ഛാ അണ്ണേ 2025 ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടാം. ഒരു അസാധാരണமான தேவனுடைய கிரியை உங்க வீட்ல நடக்க போகிறது. എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ, எல்லாரும் ஜெபிங்க. അച്ഛാ എന്ത് ബിസിനസ്സാ ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് ബിസിനസ്സാ ചെയ്യുന്നത്? நீங்க என்ன தொழில் செய்றீங்க? ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? നിനക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. உங்களோடு போட்டி போட அநேகர் உண்டு. നിന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. உங்களை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ഒരു സമാധാനമില്ല, சமாதானம் இல்லை. എത്ര രൂപ കൊണ്ടുവച്ചാൽ, எவ்வளவு ரூபாய் கொண்டு வைத்தாலும் അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി ലോസ് ആയി പോകും. அதுல ரெண்டு தரையாய் உங்களுடைய இழப்பு வருகிறது. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. அமை வெளியிருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ജോർജിയയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. ஜார்ஜியாவில் தேவ கிரியை வெளிப்படும். എനിക്കറിയത്തില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയും. எனக்கு தெரியாது, ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோட சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മകൻ, உங்களுடைய மகன் പഠിത്തം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. படிப்பை பூர்த்தி செய்ய அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி എങ്ങനെ അവന് ഫീസ് അടയ്ക്കും? எப்படி அவனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுவேன்? നീ ഓരോ ദിവസം ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അച്ഛാ? விசுவாசம் இருக்கா உங்களுக்கு? ഇന്നത്തെ മീറ്റ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. இன்றைய கூட்டம் உங்களுக்குரிய கூட்டம். அது ദൈവം വഴി തുറക്കാം. தேவன் வழியை திறக்க போகிறார். ഡോർ ഓപ്പൺ ആകാൻ പോകുന്നു. கதவு திறக்க போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. മോനെ നീ ബിടെക്കിനാ പഠിക്കുന്നത്. நீ பிடெக் படிக்கிற. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. இதனால பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார். നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിരോധമായി, உங்கள் படிப்பிற்கு விரோதமாய் പിശാച് ഇട്ടിരിക്കുന്ന பிசாசு போட்டிருக்கிற എല്ലാ നുകവും പൊട്ടും, எல்லா நுகத்தடிகளும் உடையும். നീ ബിടെക് മാത്രമല്ല എംടെക്കും പൂർത്തിയാക്കും. நீங்கள் பிடெக் மட்டுமல்ல எம்டெக்கும் நீங்கள் பூர்த்தி செய்வீர்கள். ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കസേര ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. தேவன் உங்களுக்காக ஒரு நாற்காலியை ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கிறார். ദൈവഹിതമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നീ അകപ്പെടരുത്. தேவ சித்தமில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல நீங்கள் உட்படக்கூடாது. അച്ഛാ നിന്റെ രണ്ട് മക്കളും உங்களுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் ഉന്നതന്മാരായി മാറുമെന്ന്, அவர்கள் உயர்ந்த மனுஷர்களாய் இருப்பார்கள் என்று പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രാത്രി എന്നോട് പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இரவிலே என்னிடத்தில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ പലരെയും, உங்களுடைய தொழிலின் உடைவுக்காக அழிவுக்காக எழும்பின அநேகரையும் ദൈവം തൊടും. தேவன் தொடுவார். 2025 നിന്നെ പൂട്ടിയിടുവാൻ, உங்களை பூட்டி போட ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന്, ஒரு வல்லமையாலும் முடியாது என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ച്, கரங்களை தட்டி ഓ റബലബ ശന്ധരാധര യഹോവയീരേ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്. நீரே என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீ. ചാൾസ് അച്ഛാ, சச்சா, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ஆமே, உங்களுடைய குடும்பத்துல ஒரு நல்ல ஒரு பெயர் இருக்கிறது. നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ, உங்க பேருக்கு கூட എ എന്ന ലെറ്റർ ഞാൻ കാണുന്നു. ஏ என்ற லெட்டரை நான் பார்க்கிறேன். എ. ஏ. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ എല്ലാത്തിലും നമ്പർ 1 ആയി മാറും. நீங்க எல்லாவற்றிலும் நம்பர் 1 ஆய் மாறுவீர்கள். നിന്റെ കുടുംബം നമ്പർ 1 ആയി മാറും. உங்க குடும்பம் நம்பர் 1 ஆய் மாறும். ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. உங்கள் தலைமுறையை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். മോനെ, மகனே, ജോസഫ് யோசேப்பு കടന്നു പോയ ചില വഴികളുണ്ട്. கடந்து போன சில வழிகள் இருக்கிறது. ജോസഫിന് എല്ലാവരും ശത്രുവായിരുന്നു. யோசேப்புக்கு எல்லாரும் சத்ருவாய் மாறிவிட்டார்கள். ജോസഫിനോട് എല്ലാവർക്കും അസൂയയായിരുന്നു. ஆமே, யோசேப்பை பார்த்தால் எல்லாரும் பொறாமை கொண்டார்கள். മോനെ,
மகனே, നിന്നെ ചിലർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. உங்களை சிலர் தொந்தரவு செய்கிறார்கள். നീ അതിൽ വ്യാകുലപ്പെടരുത്. நீங்கள் அதிலே கவலைப்படக்கூடாது. ദൈവം നിന്നെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കും. தேவன் நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு செல்வார். ജോസഫിനെ മാനിച്ചതുപോലെ, அந்த யோசேப்பை தேவன் கனம் பண்ணினது போல, ജോസഫിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയതുപോലെ, யோசேப்பை ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக எகிப்து தேசத்தில் அமர பண்ணினது போல, ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഖലകളിൽ, டிரான்ஸ்போர்ட் தலங்களில் നീ ആരുടെയും കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനല്ല, நீங்க யாருடைய கீழே வேலை செய்ய அல்ல, സ്വന്തമായിട്ട് சொந்தமாக ചില ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാൻ, சில டிராவல் ஏஜென்சிஸ் ஓபன் பண்ண, ചില ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുവാൻ சில தொழில்களை செய்ய ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. தேவன் உங்களை அபிஷேகம் നിന്റെ பண்ணுகிறார். ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് பொருளாதார பகுதியை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ആലോചന അറിയിക്കുന്നു. சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். കരങ്ങളെ തട്ടി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, கரங்களை தட்டி எல்லாரும் தேவனை துதிப்போம். ഓ ജീസസ്, യേശുനാമം യേശുനാമം. ജാസ്മിൻ എന്ന പേരിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ജാസ്മിൻ, ஜாஸ்மின் என்ற பேருள்ள யாராவது வந்திருக்கீங்களா? ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ തൊടുന്നു. இந்த இரவில் பரிசுத்த ஆவியானவர் നീ உங்களை தொடுகிறார். വാഞ്ചയോടെ ഇന്ന് രാത്രി വന്നിരിക്കുന്നത്. நீங்கள் வாஞ்சையோடு தான் இந்த இரவில் வந்திருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, റഗതുര മനശഗധര. ஹalleluya. ഒറ്റയ്ക്കാണോ കുടുംബത്തോടെയാണോ വന്നേ? நீங்க தனித்து വந்தீங்களா, குடும்பத்தோடு வந்தீங்களா? വാമന്, ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാ കേട്ടോ. இவன் தேவனுடைய ஸ்பெஷலிஸ்ட். ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാ. தேவனுடைய ஸ்பெஷலிஸ்ட். ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, இந்த இரவில் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார். ഇവനെ ദൈവം മോനെ കൈകെട്ടി നിൽക്കാട്ടോ. ദൈവസന്നിധി கை கட்டி நிக்காதே தேவ சொல்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഇവൻ ഉന്നതനായി മാറും. இவர் ஒரு உன்னத நிலைமையில் வருவார். മോനെ, നീ ഒരു ഈഗിളാണ്. நீ ஒரு கழுகு. നീ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന കഴുകാണ്. நீ உயரத்தில் பறக்கிற ஒரு கழுகு. ഓ റബദ ശതരാധരാധ. നിന്റെ ഉയർച്ചയെ തടയുവാൻ, உங்கள் உயர்வை தடை செய்ய ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയത്തില്ല എന്ന് ஒரு சத்துருவாலும் முடியாது என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി ദൂത് പറയുന്നു. சேனைகளில் கர்த்தர் இந்த இரவில் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். ഇതിനകത്ത് ബാക്ക് ബോൺ പെയിൻ സൗഖ്യമാകുന്നു. இதற்குள்ளே ஆமென், பேக் போன் பெயின் சுகமாகிறது. നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ബാക്ക് ബോൺ പെയിൻ, உங்க மேல கிரியை செய்கிற பேக் போன் பெயின், അസ്ഥിയുടെ ജോയിന്റിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പെയിനുകൾ, எலும்புகளுக்கு இடையே உண்டாகிற வலிகள் ഇപ്പോൾ இப்பொழுதே ഹീൽ, சுகமாவதாக. ஹீல், சுகம். യെസ്, എല്ലാ വഴികളും ഓപ്പൺ ആകട്ടെ. எல்லா വഴികളും திறக்கப்படட்டும். ശത്രു നിന്റെ 4 വഴിയും അടച്ചു എങ്കിൽ, சத்துரு உங்கள் 4 வழிகளை அடைத்தார் என்றால், ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു, இந்த இரவில் ஆவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார். സകല വഴികളും, எல்லா வழிகளும் ഈ രാത്രി ദൈവം തുറക്കുകയാം. இந்த இரவில் தேவன் திறக்கிறார். ஹalleluya.